to. Ay, ang galing naman nun! Grabe naman yan! Walang ganon! Grabe, libero! Ay! Yan na, tumatawa na. Abol pa po! Abol pa! Mainit lang. Paano kasi nagdadive yun eh? Paano kasi nagdadive? Grabe yung bola layo, dinadive lang yun. Nagbabackstroke pa tayo. Yung team kasi nung kita ko yun eh, magaling. Habol pa po, habol lang.